Drska izmama vo Sveti Nikole starica olesneta so 2000 evra su informacija za lažna soobrakejka i žrtva. Izmamnik na ženata i se javil telefonski i se predstavil kako policijski inspektor. Poto sleduvala zaneja strašnata vest. Deka vnuka i je učesnik vo saobrakej na nesreća vo koja je zaginalo 8-godišno devojče. Za da izbegne zatvor i pobaral 2000 evra koji trebala da gi dade na lice koje veke trgnalo kon Sveti Nikole. Pred nezinata kukja so taksi vozilo došlo nepoznato lice koje gi zelo parite koji navodno trebalo da gi dade na policijski od inspektor. Ženata gi dala parite, no otposle razbrala deka je žrtva na izmama, pošto slučaj odgo prijavila vo policija. Informacijite od Severa Štip govorat deka 78-godišnjata Sveti Nikolka ne je jedinstvenata od ovoj grad so koje izmamnicite imale kontakt. Во периодот од 18 до 21 јануари во полициската станица Свети Николе, 5 лица од Свети Николе пријавиле обид за измами на сличен начин, за кој во тек е постапка за нивно документирање и расчистување. Информираат од Severa Štip. Поради ова, од полицијата апелираат до граѓаните да бидат внимателни и да не наседнуваат на вакви или слични измами, а сите сомнителни случаи да ги пријават.